Знах телекашта базынгаутна бастер савгатсавт химакум ком эфир информацион равагдабун студии габарат Ирина. Радиан олс биртай равагда сайрак дартиматыл. Сафарсыта тахсын кәнен сүлен ингоры сәржеті президенті күсәгун балсы фәстивжеті асыра юмма. Сәрен коммуналун ләккәтті тариф тәсвидар кәнен сафарсытылмауына фәсет хисавадыра баттı. Гениалон поэты Сарды Масфалдестад, Кустаяза Хкадр Саузен режиссер Роман Габриая Эверт спектакль премьерая. Ногазма хорзлавар, нембастектей салдарбинун тәнсин қалмаказ дағалына фәтис, маведунныр барак боныл амбалзысты ног хазарты. Асы бинун тән фавазак президент Бибылта Анатолий, амасын захта ногазун арфата. Ногазыл ног хазарысын балдысты колыхт Анатолий бинун тәдәр. Ацыт сауман бинун тәхал макастысты юан дәс азы. Абонсын президент рата ног хазары дәғал тәмасын ракотта ногазун арфазақтасын. Анан изинат аман бинун та амунды фәндиектәм. Ключи. Спасибо. بیرازه اردک بر خزار صار دست سخوربات بینون تدر سخزار باقق دارد نو زماسته نرنو گارست خزار مکسکه یخی سویتین تسگ نورد دام والا زفسته بدونن اپن فستاک ستسار دو آور تفخوز درستم نوک خزرت دغل ما پاسا خاد سرغلا وگرات تاگا تکوت امکه بست بینون تندر بیرازه کما فیغل مکاست دست ودس نوک خزار دغل تمالا وردرد سدست خود قوت سرک کوکویت گورگینندر Штыр бузнек, охам бузнегам, загам най, охам кой бохани най. Зуин qalni kottama şorbe. Orfadarun kottun orfadarun kanjin, sarnılagay. Koşavun nudi der tıhratta tatıq, xuru tıxaytin. Obyekt arastadun kuste taxast kotta bnatun arastadun firma haristav. Atsa zimi yaksiske arastırtsı duvun ast xadzarı. Kapitalon etsalsagırtsıdыстır. Tınay fıldar municipalun xadzarı. Кобостагун да Костраул информацион равахт хабун. Хусари Ростонама Гурзестона Хсан Пацагадун Аран Ваверстай Эндер Сартогун проблематыл нахасыт президент Бибылт Анатолий Малинин Гуры поселыча Сәржетән знон Сафин Балдырестеджим. Бәстей Сарлабагман Огазун Арфаты Захта районы Ирвазинген жетән фиттасын сәкөс Ваверта ама техникун ифтунгат. Тимадыр Тәркензенис Наватхасек Кукуйтан жила. Пацахады сәрғлавак Ленингора районы сәржітен бамбарын кота хустари растоны кухтари вагады позиции әмә банысан кота. Сәғі республика хитсауад нәфәнд кота пацахадун араныл вазан пункта сықканын. Салым мәгөрдзекта хустари растоны территорий мәнері бағыстысты әмә знавры районы вистай қәу әнә законай блокпост nässe вәрхтой вәдімә. Бибылт Анатолий банысан кота зәгі хустари растоны мәгөрдзестоны аранық кәт хустари растоны хитсауады фандуна нерцет фала гордзестоны хитсауады архайтеті фастиваган. Такие же, как люди, вот как здесь сидят, живут в Знаурском районе тоже. Они такие же люди. У них такие же родственники в Грузии, в России, там, в Америке. Они имеют такие же права, как все здесь сидящие. И я, как президент, как человек, который отвечает за права человека здесь, в Республике Южной Осетии, я никакого морального, юридического права не имею сделать одни условия в Ленигорском районе, а в другие условия сделать в Знаурском районе. И если мы считаем, что мы один народ, то должны вместе бороться, вместе говорить. А тут получается, что ценности в Ленигорском районе только то, что дорога закрыта, а то, что наши с вами сограждане сегодня живут под дулами автоматов, под этим постом, это нас с вами что, не интересует? Нам все равно? Я думаю, что нет. Я защищаю права ваши точно так же, как и защищаю права людей, которые проживают в Знаурском районе.
в Джавском районе, в Цхинвальском районе. فیم بلدرستجی بی بلتانا دولی ما باهات سلگوی ما کت اپن دوخای سرم به ناتن راف زرستا گرزستونه وی بان سانکوتا زغگفند و خوستاری رستون تریتوری آتسون رایون سرگن در سلگوی ماکتا رازرتا زغگای موی خوستاری رستون بستاج فند فستم ریسپوبلیکا مر بازدخن همه این رستج آخم فادات نی. Поручение мое было, те граждане Республики Южная Осетия, которые остались на территории Грузии, которые постоянно проживают здесь, им делать на территории Грузии нечего. Если есть люди, которые на постоянное место жительства выбирают любую страну, любой город в мире, то этому человеку никто не имеет права воспрепятствовать. Пересечение границы – это абсолютно не связано с выбором места жительства. Место жительства – это одно, а пересечение – это совершенно другое. نر رستجت زرد سوا و رفادل سویس کت ساگ نیر سوزن سالمت سرجتا پینسی گرزستون نیستنز امت سرگتا ایرستون کنن سوادمن آنس قطاگن قوما کرون ارد سوام نیفیدن خوستاری رستون نیمه چی بد دوودونن قوما و ریسپوبلیکن بستاگ زیناد اما ایسکه در قوما کنوی بنتون پینسی آنس قطاگ قوما باخن سا آلچی در اما از کت ساگ کنا خدبار خوستاری رستون زخله پنه دو خید سرم فنده اوینه وی بان سانکوت دا رایونت سرک نامسرم مچی خوابه من مگسکه ودونن قوم نخی گرازناف سواراتم نخی پاسپورت دراتم نخی پیشیا تسراتم پیشیا کمن بل بودم کمن این بارویتا نخی گرازناف قوم راسم یا زونن نسون بون ارمستا بونن نواز سپاستا نسون بون قوم زونن سر مقاومه اون سرد وزدان سر مخنی کشوره بی بلتانا دولیس رازیمه اما بان سانکوتا زغلینین گوره رایونت سرجتن پاسپورت لورد سوند آتساز خوستاری رستونن بستاغ زیناد لوردرچه دوسه دادای ما گیفل درن پریزیدید مخص لورد تباکوتا میدیکامنت سیفتون کرن اما خوست کرن نفدل سرجتا چکردیت در آراز مکوتو و دو مرکز نفدل در لینین گوره رایون و افگه بی بلتانا دولی بابرا کوتا زن خوستن گرن ایروزن گرن خیات در پادسه خاد سرغلاوگن فی خوستن کوتو زن زیور استفدل وافر کدوی اما ایروزن گنج تکایست بالوات کن وافر رستج اوستیات با خوست کنم من کوکویت آنجلا کوتست آیدا کوسترات دامیرلان ارسویت زاری ما اینفورماسیون را وقت آبون Ногазун арфата амалавертта президент Бибылтан Анатолий Малинин гурмая балсафалгатта фавазаг районы сывалатта хазарма фетта будун сываверта сарынс амасын взбаверта фиден азы цалсак кунткер савзан бастахай хазарадун хай азыл дырастаджи ема буднейсен курттер. پادسخاد سرغلاق بابر کوتا لینینگور پاسیولوچ سوال اتخاذار امسن را کوتا نوگازون عرفم همیز دوون سپار سوالونه بیبلتانا دولی بازون که سوال اتخاذار و آورتیمه بابر کوتا قدر مگی مکوسنه مخوین که ماخر کنن سوتسکلسته آفتاماسپارتیوون زال آستر درایون کست کت کن سوی در سوال اتخاذار آرستا درستج آنفت ساگ آسترد آرستر ست تاکسی گونر مجتایم پریزیدنت باخست کوتا تسمه خرینا کنن سامال کنوی وازال گنن فیدن از تاتالسه گوندر سلزن بست خواهی خدزارادون خواهی Президент Мабабара кота пасиолоча сабидону ногазу мазал қомал ганчта бацатта кота қалцак барак буну мазал катсей сабита райсто активун хаяд мазал фавд будун ялчи дар патсаға да сарғлаваджи кухтай райста барак бунун лавар. Кокойте Анжела Котстайда Кусрата Тамирлан Арсойте Зарема информацион равахт абун. دوامین از خوسری رستون آدم گیناتسیدل صداز که اخست کنده و مگسکه ریسپوبلیکای وقت سوزم مساناس. آخم بازردل پریزیدنت بیبلتان آتولی یک اغبافست مایرم بونم. پادساخاد سرغلاوک ریسپوبلیکای خیتاودن باخست کدتاد سمیس ارگانیزاسی کنوی مسان آز فدل مازل تاوازن. یا سارگانیزاسی کن فدل اپیراتیفون کوردیناسیون خستتا وردرست پریزیدنت ادمینستراسی سرغلاوک کوزات ایگرل. برامن کد اخست سوزن و ما یقوز دارزن بیبلتان آتولی خدک. در ترکنم اینفورماسیون را وقت نریدگن سخست سبلیتسته. پادساخدون تیلی رادیو کمپانی ایر پروژه بلیتسته فانتان خیاد رئیس پریزیدنت بیبلتان آناتولی در اما آبون سپار سوالونن باروخ سکوتا سازردته. سوالت در سطح المنطقه بازوسه کتوی نه واتخسته گوبوستا گنده.
Президент Биболт Анатолий Абонса хаст коттасы валатты баличта. Подсахады сарғылаваг ехимарайста аксы баличта фонтаны хаядиші тесәні яржетима. Фыцаграды дәрсін Биболт Анатолий ракоттано газон арфа. Пенте шемей мергулозер кожинетте шемей вені яржете серберзон дуй смохен. Ама олхоттер шинкенуй смохен дуинтестету. Самі главніші. Самі главніші шемей джабах آخر کنار. سیراب درون وانی яржетем پوسه. نه؟ گولی میتونم. مفتك كوي وكيزان وخيشن در تبخوجي ديد ما روز در خسكين شما ما قدر خود خدچه کنم نما دانيشان واني يرشن در سيزگونو جيني ساخم جبه سوالت تسكيسي Умай размавал Биболт Анатолий Хаyadraйста харзаудан аксы баличта фонтаны. Ват подсахады сарғылава гырцақста цыпарналы, ама абонтасы хаст коттасы валатты баличта. Қотайты хоха мадзуца тывырыз максафыста жытымитын дадама бахаты дысты самай сымбала варкана велосипедта. Подсахады сарғылаваксы хаст котта кокойты Георгий баличтар бала варын котта синтезатор. Ивыл зардама қаргадар разын занайты азаматы фыстак. Уймитын дадама бахаты самайын бала варкана фанзай килоган фетта. Уйса яхицан накуры фала республикай аппат ахос хуаксы валаттан. Ама абон подсахады сарғылавагла пуян ратта конфетта майын нефс баварта кайын خسکنزن یخی سرماگوند بالید سخست کننن در ورسی قاقنن ادمینیستراد افساتون اونیورسیتیت ما آخر ما بود سونن ده سخست کنجنن بیرسی ورفتن سبلیچتن konflikte خزن شده فنده دیوی ممنن تا برات شمی دنسا دخی بلیچ سخست کنن مالش در سرات جن شمی آخر ماشوی ماخر کنای بوموی هیوجین منو گازلوار دوان سرماوندی Сывалаттан лаварта боканы нефаста подсахады сарғылавагма яхима дарахалма каст сюрприз. Невганак битеті аланын балавар котта нев. Гобостагунда котсты Рауль информацион рауахт абун. أنا من جيدر قوس دارن قوي سبسيديتها كود خارج سوين سوما بانسان كود تبوها تريك خيسا ودا أن رادون رابط رستجم بونفتك مما خاصتر ستخوسر يرستون سرن كمونالون لكت تعريف تسفيدار كان فارستر تيما دارتر كان زنيس نوات خسا قود تتهالونا خيصود أنا رادون رابط بونفتك ما خاصتر سدست ارتفارست فتساك فارستر رازمكوت تا آخراد مزوناد مینیستر گاسیت ناتالی کسوت سیراگی میاگ آخرادون پروگرامات هم گسکه سکوست خست کنن پادساخادون اکریدیتاسی کمنیز وڅ سکولای آخومه آخراد سرماگوند ارگانیزاسیت آخراد رایسنه آفتما سرماگوند آخرادون وقدت سکولای آخومه رایدیان اما آستاوکاگ آخراد رایسنه نسانن پادساخادون بودجت دوامین نم آز سوبسیدیت راخیتسن کن فدل واگا ورتسفیدار کنن Сонерцет заргасармагон скулатан субсидий тафестсавенц нердеккагаз. Порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий с целью возмещения затрат по оплате труда педагогических работников, а также расходы на питание учащихся. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Южная Осетия частные образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности. Халсефарс хитсод ванктабан маттуй растел хитсод сардар пухат эрик бан санкутта зарга انا من گیدر خوست دارن قوه سوبسیدی تکت خارج سونز و ما اما فی خالنگنن نی سرماگون داخرادون وقدت اما خراد مینیسترا دخسن بافسک بازرده وگورتن. Не против того, чтобы тестировали, но они должны работать в соответствии с порядком, в равных условиях с другими общеобразовательными учреждениями. بونفتک ما خواسترست خساری رستون سران کامدالون لکت تعریف تصفیدار کن فارستر اکانومیکون رای رست مینیستر فتسا خدی وقت تا تجربات بانسان کتا زغت سران کامدالون لکت تعریف تا دوامین انو دستم آز کدو دسته آفته بازایزست دوامین دوانم آز فتساگم بیسدر. Следует отметить, что на 2019 год тарифы были утверждены постановлением 83 от 28 декабря 2018 года. Отмечаю, что тариф устанавливается сроком на один календарный год. Для населения тарифы не меняются, они остаются в том же
на том же уровне, котором были. То же самое, то, что касается остальных потребителей, то есть это бюджетный сектор и коммерческий сектор, то есть не пересматривается в данном случае. В какой-то степени это, наверное, хорошо. Мы в конце концов уже и главные распорядители бюджетных средств, бюджетополучатели разобрались с теми договорами, которые им нужны на водопользование, водоотведение, на вывоз твердых коммунальных отходов и прочее, твердых бытовых отходов. Поэтому все спокойно, коллеги, могут с января заключать договора, практически повторив те же договора, которые у вас были в этом году. Лимиты у всех есть, все соответствует этим тарифам, так что в январе, коллеги, эти договора должны будут быть заключены. خیزادوانگ تما راست بانمات توی ایراگرابروم سرویس تقاو خزرادون لکت اخست کنه ودون داریفته در کسته چسل فزنارق درسته تا جنبولات بانسان کتا زغگه پاس خاد سوبسیدی تخیصن کنه فیرمیرتن سخرسته اخصای پراسند بانبرزنه تخی ویفستی وگن فیرمیرتن اما سرماگون دادای مکتن داریفته باززایزسته نرون کددسته آفتم و تات آلونا کدسته آیدا تات زرین اینفرماسون رواق دابون. Azıdarğı sabakanga köstüy fadal masul informatsiya farastamine vertallan bana garzerta fasarayna qottakta minister Medoyta Dmitri. Zopatala verta jurnalist etsemedizgenek farsta tender. 80 nawatsxa segbязарта стеладар. فسارين قدكت министр Медойта Дмитрий Ануагдar цетхгдон пресс-конференции министр бан санкота загадду амин ануда самаза дартер در کست اخسنا دمون فزوات خساری رستون ناتسون اینتریس تباقا قننل خلارا دون بستتیم ام کست کننات سفیدار اما رایتن کننل آفتم اخسنا دمون باسینت در را و رختر کننل. Этот год был очень насыщен событиями во внешней политике. Было несколько очень важных визитов государственных на высоком уровне во главе с президентом Республики Южная Осетия. Это были поездки и в дальние страны, в наши дружественные государства. خساری رستون ناتسون دا سینادن اما ریگیون انقنه در سیراک در تاگون تساک زینا دوتر و گرزستون بانسان کوتا میدویت دمیتری دوامینسته مازه خسته فستم گرزستون نرفتسا خادس ارگانیزاسی کوتا پروکاسی تا خساری رستون پاتساخادون آرانل آتساز دونرتک گم август گرزستون ویسته قورایون انزا کنه سورت دا بلوک پوست. Провокации привели к тому, что ситуация была на грани очень серьезных негативных явлений, очень серьезных. И эта угроза пришла извне, она пришла из соседней страны. Они ставятся и на встречах в формате МПРИ здесь, но грузинская сторона все время уходит, к большому сожалению, уходит от понимания важности сохранения мира. میدویت دمیتری بان سانکوتا زرگه فساره ناقدکت مینیستراد اکتیون خادی سخوصاری رستون آدم گیناتسید بانمان فدل آرخایده آرسترست سرماگوند کامیست نظردیز زفگار مازل تباست تکنن بان سانکوتا میدویت دمیتری. Преступления, которые были совершены в 1920 году против народа Южной Осетии, они не имеют срока давности. Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем об этом помнить и предъявлять счет любому правительству Грузии, потому что в этом виновато не только то правительство, которое было тогда, но и в этом ответственность за это несут и современные грузинские власти тоже. دوامین انود سمازه واسخص خساری رستون اما سیریا گاراباگ ریسپوبلیکا تخسن دیپلماتون خواست تصفیدار کننل ارتنفت زگم آفگوست خساری رستون دیلیگاسیا فی سالون بالسود سیریه و رسی مدوه وارسونا خواست تا آخشیا کلتورون اسپکسی سانک پیتربورج ایرستون کلتوره بون تا آوازن کتسی رمنخ کتوی و رسی فتزاگیرو مینه واراد با کندل دوه سده افدای از سخصمن بازر تستیلا گذبتات سرمت اینفرماسون را وقت آبون. Sahi sardal anavardge sette vajenzen waver bakhwa gadamın bakhus kanım. Abunlar Respublika ederni sankanın sirvazingene cibun uyseten nabeste agura girvazingene urdu kuşten wagdırtsit sıçın ren qonralawd. Sabarak bunu seten sınzaqdawd biri arfyagını xastem. Xuzder kuşte ta arsıdesta xurzaqçın. İrvazingence ten dartarın testefendiyek tazaqta navatsxasak tedit ruzader.
Sarmagon skunde sitchen rankun rolauda خوزدر کوشت تسخور زخچن کنن و وقت کنوارت مینیستراد کات کوتوی زن رستج فتساق در اخوس مچی فزنه و دونن آگورن ایروازن گنن گرد کوشت تا سپروفیسیونالون برگ بون ایروازن گنج بون در است سکوست والقوس و دون ستست سخیت سردن تستا گوارت در اندر آدمند با خس کنن مفزنن مم ایروازن گنج تکوستو تنگ برنون آخشیاگ اما انمن قوگ بانستان کوتایران خاصه و وقت کنوارت مینیستر فتساق خدیوگ بیستاوتات سامز من تو فندس مخرر فکرنا بون تنگاخشی ها کست کردم مخ ایرستان آدمن من فنده نجدر شرطستن شوا تنگرای گلدو مخندر من فنده اشتر روز نگذارن نجدر عرفم کردنا بون جبه خیلی نیزید نشد آزایاز مخزدر رسوق دی نوگاز کسر لبم من نوگاز را فکرنا سنسوی پایوشیم دامون بودم سچن رند قن رولaude با کاسترسد و وقت کنوارت مینیستر سوسیت آزم اتارفم سلوجبای رستج سترن تستته اما وزا و وره با خواه گادم فیر وزن کنن رستج آرخشچن آرخایده تخی و وقت کنوارت مینیستر برامند مگسکا گرد کوساج خورزخچن ارسدسته خوساری رستونه و وقت کنوارت مینیستراد سرستل دساز سخستت ستن اما سارت فیر وزن کنن تخی مایدان تای آفتماگرامات آتای در و میوال دایما لور درسدسته رادون سرماگوند چین تدر گرد دایما جتا خورزخچن ارسدسته اخصای برینیتای Nere rastađe uavat konovarta ministrada struktura služba kanens erten iu irvazin ganađe. Alpinista, kinolog ta sapjorta donebin savđeta sepet tariste saqottađe profesionalta. Madzala faude bestav tatsamaz irvazin ganjetan nefs bavarta. Vedamstvaj kuhtoriagot apattar kajarazdan koste bavarta fakhozder kanenen. Tedet roza ikat Alexander qosat Alexander informasun rağdabun. Президент Бибылт Анатолий Рарфа куттавалват конуаверте министрады кухтарюэгат сармагонскундама ветерантан сапрофессионалун барак бонусетен. Патсагады сарлава гирвезин генжетен захта фидаренен ирзинат дартары антесте сабырадама бинунте амунды фендиекте. На республика гирвезин генжетен маса профессионалун барак бонусетен Рарфа куттой хисавады сардар пухатери кама парламенте сардар таттаталан. Дартарканам информацион равахт. Нугазы хадразма президент Бибылт Анатолий Бабаракута знавр район хадрайста барак бонун мазалтыдар. Хисен категорийты сабитен табакута нугаз углаверте. Президент имея балцарыстажы увытнейсен курттер. Падсахады сарғавак хадрайста знавр басюлычы вақтсавак барак бонун мазалты. Нугазун наз балазбайгум кәрен растажы президент эртен мин сомы сертификатта ратта районы курт сараган. Подунайсайю армлеслинге дуне чемпионжиот радион. ونوتايتم كما قلنا برات بخيم شمايبات زنجن اما تفجن شمايبانم نتقر ودونيل اما والشي در زونان Erten min somi sertifikat malaver derset kod stazemeten der. Boyat sazrav de statsagay der ster fidar udagad. Tschin valaz nar matsag avtobus şoföriyexi baxat tavzar ama qod safın raydettam. Avtobus balsat txsanot azametter. Wayfat saragst ama avtobusan razamın raystayeximam. Wayfasti вага фир вазн котта балсаттым. Такими людьми как раз мы должны гордиться. Вот таких людей, молодых людей мы должны воспитывать. И вот такие люди как раз это будущее страны. И своей отважностью, и своими достижениями в спорте, и своей человечностью, и своим отношением к окружающим. Штыргузыгден. Кодста заман цикабатер динадравд ставой тихайвал ваткон аварте министрат схорзахчен кота Майдан за спасение жизни. Падсахады саралакман нугазула вартабакотта язмалан техибар каменниста ахам сываллаттан амама хосқуак бинюнты сываллаттандар. Сәнні ярджетансен президент нефс баварта алы варсун ахвасай. Кокойте Анжела, Кусраты Тамерлан, Остаты Заур, Арсойте Зарема, информацион равахт абун. Ирун литературunu взаджи бендуры варек хетекаты кустай сардымы свалдыстадын, театр уаржджыта авдисанадысты асыбунты. Спектаклі аварек режиссер Роман Габрия Ирдайравдыста, гениалун поэты Фалгунс, банысан канан қауы кустай азгум кәрсіт Фатима премьерая, ама ахкаттар савзанис кустай аварт спектаклі премьерая.
Du farastem dekabre skindvale wagder tauzen spektakel Costa. Jävereg regissöru Raman Gabria. Vi ma khusar irstone severta spektakel gamlitter. Khusar irstone aktörti menis qar khalaraduna khastata. Ma kollektiv fandum bakhasta samay Raman Gabria artsava ma bakusa sema. Regissör sallar azqode kotta nogaras teatr scenel Costa sardamas feldestade fadel spektakel severnel. Vi khadag narazma kotta qode ya spektakelan scenari der khadag nefsene fadel. Vi tkhwi bakasteng bira literatura. Зритель увидит большой масштабный спектакль, в котором заняты центральные артисты Ягусетинского театра имени Костахи Тагурова. Также в спектакле будет участвовать хор Симда под управлением Залины Сапиевой. Также будут участвовать дети детской театральной студии. Spektakulu Costa yumiak falgons. Costa vaxsu al kasirun ademagandar ama vannay samaya yu ademag ravdisa. Spektakl ist ertachisan Costa. Yu aktör khas kanzan Costa publicist rol dekkak yalirikun khakh amartekak ta Costa Peterburgerin chindone. Ertarol dar khas kanzist khisan aktör tam. Aktör gagloyte idar khas kanzan Costa publicist rol. Yakhada kod zaghuma gaskel as qottak avar ster bamdinad ama at rol kayzakhne qawas sozan ya repertoire yul serag dar rol tay. В Южной Осетии проходит первый раз такая постановка, поэтому для зрителей это будет очень интересно. Это новое, еще неизведанное, и я бы хотел, чтобы каждый зритель, который узнает, потенциальный зритель, который узнает о предстоящей премьере, обязательно пришел и посмотрел. Tutsat Milan banusan kutazaga khusar irstone teatr az ama Costa az stekarun battani tabe ama vi festivalgan ra khastavet fandun sterpaid ama fessak hitakat Costa numel spektakl severen. Costa az gomercet Fatima премьерая ama qader tsauzen Costa avert spektakl премьерая. Театр открыл свой сезон именно в этот год. Театр носит имя Костахи Тагурова, и театр его открыл спектаклем по поэме Костахи Тагурова «Фатима». И в дальнейшем просто этот год имел большое развитие, потому что если мы посмотрим по всем клубам, по всем организациям Министерства культуры и Министерства образования, то везде он проходил с большим воодушевлением. Podcast در باکن در صد سبرم خودم رژیسور اما آرتیست نخستم گسکس spektakl ما کد فندی سستنی چیا کستن یوزن teatr repertoire در اما مسودن فستیوالون در آفتمای نیز propaganda نسانی وگ در spektakl اول در صد سکوخت آرتیست جیوت اصلان روخنوم آرن نسانن چت خطریگینا بیت عالم رسویت زارما اینفورماسیون را وقت آبون محمد استنا информационной службы басатта гундермаджет албундерны сарды вазат хурс хабар тефада малнерадун фим велдме эфира.